बहुत बढ़िया मूवी अंकिता बहुत बढ़िया करछि। हाँ निश्चय वास्तव नाटा तो ही वास्तव जनरल तो नेचुरल तो वास्तवता लागिवो ना बहुत सुंदर हिच। ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଲିଡ୍ କରୁଛି ଟୋଟାଲ ସିନେମାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ସୋସାଇଟିରେ ପରିବାରକୁ ଏମିତି ସେଫ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଝିଅମାନେ ହବା ଦରକାର 100% हवा उचित 100%। କହିବେନି ମ୍ୟାଡାମ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ମେସେଜ हाँ एटा तो गोटे बढ़िया माने गुड मेसेज जे समस्त सेल्फ इंडिपेंडेंट हुआ आउ जेतेबेले तुमको आसुची विपदटा तुमे तार सामना कर 100% सामना कर आउ तुमे डरनी कोनोसी जिंस को माने कस्मिन काले डरनी बहुत बढ़िया मूवी अंकिता बहुत बढ़िया करछि। ବାସ୍ତବରେ କିଛି ବାସ୍ତବତା ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ हाँ निश्चय वास्तव नाटा तो ही वास्तव जनरल तो नेचुरल तो वास्तवता लागिवो ना बहुत सुंदर। ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଲିଡ୍ କରୁଛି ଟୋଟାଲ ସିନେମାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ସୋସାଇଟିରେ ପରିବାରକୁ ଏମିତି ସେଫ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଝିଅମାନେ ହବା ଦରକାର 100% हवा उचित 100%। କହିବେନି ମ୍ୟାଡାମ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ମେସେଜ हाँ एटा तो गोटे बढ़िया माने गुड मेसेज जे समस्त सेल्फ इंडिपेंडेंट हुआ आउ जेतेबेले तुमको आसुची विपदटा तुमे तार सामना कर 100% सामना कर आउ तुमे डरनी कोनोसी जिंस को माने कस्मिन काले डरनी बहुत बढ़िया मूवी अंकिता बहुत बढ़िया करछि। ବାସ୍ତବରେ କିଛି ବାସ୍ତବତା ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ हाँ निश्चय वास्तव नाटा तो ही वास्तव जनरल तो नेचुरल तो वास्तवता लागिवो ना बहुत सुंदर हिच। ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଲିଡ୍ କରୁଛି ଟୋଟାଲ ସିନେମାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ସୋସାଇଟିରେ ପରିବାରକୁ ଏମିତି ସେଫ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଝିଅମାନେ ହବା ଦରକାର 100% हवा उचित 100%। କହିବେନି ମ୍ୟାଡାମ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ମେସେଜ हाँ एटा तो गोटे बढ़िया माने गुड मेसेज जे समस्त सेल्फ इंडिपेंडेंट हुआ आउ जेतेबेले तुमको आसुची विपदटा तुमे तार सामना कर 100% सामना कर आउ तुमे डरनी कोनोसी जिंस को माने कस्मिन काले डरनी बहुत बढ़िया मूवी अंकिता बहुत बढ़िया करछि। ବାସ୍ତବରେ କିଛି ବାସ୍ତବତା ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ हाँ निश्चय वास्तव नाटा तो ही वास्तव जनरल तो नेचुरल तो वास्तवता लागिवो ना बहुत सुंदर हिच।